Heute möchte ich euch den wichtigsten Mann von La Perla vorstellen. Und damit meine ich nicht Galeon, sondern ich meine den Mann, mit dem hier alles angefangen hat und der dieses wunderschöne Pferd gezüchtet hat. Nämlich der Gründer von La Perla. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sonst noch sagen wollte. Wir verlassen diesen Ort ja nicht wegen den Menschen. Die Menschen werden wir vermissen, sondern wir gehen wegen dem Ort, dem physischen Ort an sich. Ich habe mich mit Alberto hingesetzt und ihm einige Fragen gestellt. Er hat sich um das Wohlergehen aller Pferde gekümmert, bevor ich es getan habe. Ich habe ihm Fragen gestellt zu den Ursprüngen von La Perla, wie es war, das alles groß zu ziehen und auch, wie es sein wird, wenn wir mit allen Pferden umziehen. Und im zweiten Teil erzähle ich euch, wie dieser Umzug im Moment gerade so dasteht, was wir alles gemacht haben in der Woche, wo wir gerade stehen und wie es jetzt weitergeht. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por respondernos a algunas preguntas, porque si no fuera por ti, La Perla no existiría. Entonces, te quería preguntar cómo fue al principio, hace 25, 26, 27 años, cómo fue que empezaste a criar caballos, cómo fue que empezaste con lusitanos y cómo fue. Un día cogiste la decisión, yo quiero hacer eso, y luego, ¿cómo eran los pasos? Bueno, pues la verdad es que, hablo así fuerte, ¿Todo bien? era desde niño, era mi ilusión, los caballos y bueno, era pasión. Y me acuerdo que ya cuando en casa había unas yeguas para trillar y para hacer las faenas del campo y todo esto, y bueno, yo las adoraba, o sea, me iba todos los domingos a echarle de comer, a montar un poquito, y luego cuando pude, pues compré la primera yegua que se llamaba Liria, que me costó 16.000 pesetas entonces. Wow. Y bueno, la verdad es que aquello fue mi mayor locura del mundo. Mis ahorros los invertí ahí y con aquella yegua disfruté. Pero vamos, no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Yo la llamaba y me tenía un cariño pues como a ti, que las llamas y vienen. Y bueno, Liria. Y nada, y luego después, pues la verdad es que vi algo en el caballo lusitano que me encantó. Me encantó porque el caballo lusitano yo creo que tiene 4 pilares muy importantes. Entre ellos, uno de los más importantes es, yo creo que la nobleza, porque si no tiene buena cabeza no hay nada. Luego la funcionalidad, porque es un caballo que funciona perfectamente y de hecho la prueba tienes que caballos que están en doma clásica, caballos que están en salto, el caballo lusitano se ha utilizado para el rejoneo, el 85% de los caballos de rejoneo son lusitanos, lo cual lo que sí que es evidente que es el caballo lusitano pero viene del caballo español. Las primeras 100 yeguas se llevaron de España a Portugal, pasa que allí lo han hecho muy bien, lo hicieron fenomenal. La selección, las líneas, es importantísimo, por eso te decía que 4 pilares importantes, la nobleza, la funcionalidad, la genética y luego para ya cerrar el ciclo, la belleza. Y bueno, pues fue una verdadera pasión. Empecé comprando 3 yeguas en Portugal, luego 4, bueno, pues entre ellas está Cuadrila, está Po de Arroz, está... Que tiene 30 Grala, años ya. ¿Que tienen cuántas? 30. Po tiene 30 y Cuadrila tiene 29 años. ¿Llevan contigo desde el principio, Desde entonces? el principio, sí, eran potras de 2 años. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, pues lo hice todo con mucha ilusión, porque me encantaba y bueno, pues luego vas descubriendo cosas, porque ¿cómo puedes tú mejorar la raza de un animal? Hay caballos que son muy buenos porque nos pensamos que teniendo un buen semental
tienes todo. Y no es así. La madre, la yegua, pone el 70% y el resto lo pone el padre. Sí, porque dice, bueno, un caballo bueno ya está, ya puedes echar la yegua que quieras. No, no. Y no con todas las, bueno, tú lo has visto, no con todas las yeguas da. Si en cambio un caballo, perdón, te voy a poner un ejemplo, Vibrante, la broa, con unos 57. 52. O 52. Sí, incluso unos 52. Con una calidad y con una genética. Lo que pasa es que tenía tanta consanguinidad que estaba muy concentrado. Es un gran caballo. No le dejaba crecer por eso. La prueba tienes cuando se le echamos Por ejemplo, Zumba. a Zumba, imagínate qué potros dio. Enormes, con una calidad, con los miembros, porque es importantísimo, un caballo. No queremos que sea grande, no. El centro europeo es un caballo centroeuropeo que mide 1,80. El caballo lusitano está entre 1,60 y 1,67. Y punto. Y por eso no es mejor ni peor, todo lo contrario. Está ahí concentrado el caballo, que tienen una calidad enorme. Y bueno, pues esa la verdad que fue mi ilusión. Y disfruté mucho con ello. Te agradezco mucho que te hayas quedado tú con ello, porque así le estás mejorando y sigues, y a mí me da, yo solamente verlos, me da una ilusión. Yo me voy cuidando y voy mirando y esta y el otro. Bueno, pues lo llevas ahí, lo llevas ahí dentro. Y la verdad es que da muchas satisfacciones. Y cuando haces las cosas bien, tienes problemas, porque problemas hay todos los días. Uno en la pata, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, pero bueno, es la vida, sí. Porque si todo fuese tan fácil, pues sería muy fácil, ¿no? Sí. Lo haría todo el mundo. ¿Y cómo fue cuando empezaste, te fuiste a Portugal y bueno, cómo elegiste las yeguadas, dónde querías comprar los caballos o las yeguas, con qué criterios ibas buscando? Bueno, yo fui a Portugal, me recorrí todo Portugal, me he recorrido creo que todas las ganaderías de Portugal, y entonces yo iba buscando la línea de Novillero. Novillero fue un caballo que estuvo en los mundiales, fue un caballo estrella, y iba buscando un poco la línea esa, la de Tavares Veiga. Andrade es más españolizado, pero luego, por ejemplo, el caballo tordo, ¿cómo se llamaba? ¿Buggy? Era más Andrade. Sí, era muy Andrade. Pero bueno, esas líneas, y luego ya la tipicidad me gustaba mucho, como Gavilán, esa cabeza canerada, ahí buscando esas líneas y recorriendo todas las ganaderías y yendo a las ferias y ver la madre y el padre que resultados daban y en las ferias, o sea, lo he vivido mucho. Mucho porque me gustaba mucho. Y creo que si haces las cosas bien, pueden salir regular. Pero si las haces mal, salen fatal. O sea, y bueno, pues eso, mejorando cada día y ver esta calidad. Y fíjate qué caballos más buenos hemos tenido y tienes. Ahora mismo, no es por nada, pero en Portugal nos tienen un poco envidia sana a la ganadería de la Perla. Y nos han tratado muy bien, porque de hecho ir a Portugal y yo ganar los 3 primeros premios, eso no, me decía, esto es increíble. Y además la gente encantada, y porque podían decir, digo, pero que es que os he hecho muchos favores al caballo lusitano. Porque yo he ido a la Feria de Quitana, la publicidad que he hecho, he vivido para eso. Pero decir, entonces todo eso, la gente de Portugal me lo apreciaba. ¿Y cuál era tu desafío más grande en crear la yeguada, en mantenerla, en criar? ¿Qué era el desafío más grande? Mejorar día a día. Ese era mi objetivo. O sea, yo creo que hemos tenido unas yeguas muy buenas, buenísimas. Ha habido unos sementales buenísimos, y cuando se veía que ese semental no daba bien con esa yegua, pues había que cambiar, porque las líneas a veces chocan y no... Y yo creo que esa era la satisfacción más grande. Yo me he ido a Brasil, he traído caballos de Brasil. De hecho,
¿Londrino era de Brasil? Londrino era de Brasil. No fue el que más me gustó, pero bueno. El tuyo, el favorito. El violino de Retiro. El violino ese viene de Retiro, Ya. el enseminé Ya, ahí. que le trajeron 3 caballos. Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido muy buen concepto han tenido de nosotros, porque yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Y tú ahora lo estás haciendo mejor. Pues, Oh, no, pero muchas gracias. no, lo estás haciendo bien. Porque no es fácil, ¿eh? O sea, No es fácil, no. al principio eran todas zancadillas de la gente, de los ganaderos, de allí, hasta que tú te ganas a toda esa gente del mundo lusitano de Portugal. Ya. A mí me costó, vamos. Ahí has hecho mucho camino. Uy, Mucho camino, sí. y luego, bueno, pues la verdad es que cogí muy buena amistad con los ganaderos y entraba. Y ellos ya me conocían y ya saben yo lo que yo quería. Digo, sí, si yo no los voy a perjudicar por nada. Si yo voy a hacer que esto lo conozca el mundo que no habéis sido capaces ninguno de promocionarlo, ni de que la gente lo vea, ni de ir con un caballo a las Olimpiadas, pues eso fue para mí, bueno, pues una cosa importantísima. Y cuando traje el hijo de novillero, Ortega. que desgraciadamente se murió al año y pico, pero bueno, quedó Semenay y la verdad es que era un gran caballo. Mira, ermitaño, de caballazo, con una nobleza, Sí, mucho. con todas las extremidades perfectas, con un caballo, con una... Es que eso no lo ves. Porque yo he visto, no es criticar a la raza española, pero se han equivocado totalmente. Yo se lo decía a los de Andrade, digo, perdón, a los de Sevilla, en la feria. Y lo decía, digo, pero si, ¿qué? Un caballo de 1,80, ¿dónde vas? Pero mira los miembros, ¿cómo tienen los miembros? Los corvejones. A los 3 años o 4, cuando empiecen a moverle, ya no vale. Porque no tiene, hay que tener estructura para mantenerse. Sí. Porque sí, muy bonito, muy grande, ¿y qué? Y luego, ¿dónde está la potencia, la movilidad, la fuerza? Sí, cierto. De hecho, tienes la prueba que caballos lusitanos, caballos españoles, ¿cuántos han ido a los internacionales? Ninguno, fue uno, el Fuego. Fuego, no ha ido más. Ya. Y esa de las mejores ganaderías que hay en España, la de Fuego. Ya. La de esa, ¿cómo ¿Cárdenas? se llamaba esta mujer? Sí, Andrade, no sé qué. No, Cárdenas, ¿no? Cárdenas, exactamente. Y bueno, eso dice todo. Y además de haber llevado, por ejemplo, el caballo a las Olimpiadas, ¿de qué es tu orgullo más grande? Pues el haber disfrutado de estos caballos y ver la yeguada, la perla, que a nivel internacional ha estado en todos los sitios. Ha estado en Brasil, he vendido en Brasil, he vendido en México, cuando hemos ido a Alemania. Quiero decir que bueno, pues que me produce una gran satisfacción. Yo veo las yeguas ahí y me quedo, porque no tengo tiempo, pero si me quedaría horas ahí mirando y la verdad, porque bueno, pues eso lo llevas dentro. Es que yo lo llevo desde que era un niño. Y me ha costado mucho, la verdad, porque los comienzos son muy duros. Y venir y comprar unas y otras y a ver si esto funciona. A ver, cuando había que quitar alguna yegua, para mí era un trauma aquello. Pero bueno, creo que la verdad lo hemos conseguido. Yeguada la Perla, yo creo que va a tener una gran suerte de que tú continúes con ella haciéndolo también o mejor. Muchas gracias. ¿Cómo fue eso para ti los últimos 9 años viéndome a mí seguir con lo que tú creaste? Bien. Bien, porque te veía que te gusta, que tienes capacidad y que lo manejas. Pues me alegra mucho. Que no todo el mundo, ¿eh? Porque
yo veo cada cosa, veo una persona que ha echado, porque me llama mucha gente, ven a ver que tengo unas yeguas que he comprado, que no sé qué. Llevan 3 años y se creen dioses. O sea, pues oyes hablar y digo, no te queda nada. Por eso te digo que tú yo creo que lo has llevado una pausa muy firme, lo has hecho muy bien y yo creo que perfecto. Muchas gracias, eso me Porque vas a importa mucho. No te lo digo te lo digo porque lo siento de verdad. Me alegra Y para mucho. mí ha sido es una gran satisfacción que tú sigas. Y quizá una pregunta un poco difícil, si conseguimos todo el proyecto y nos vamos a mudar, ¿cómo va a ser eso para ti? Pues hombre, a mí me va a costar. No porque te vayas, ni porque... Digo, no porque te vayas económicamente, ¿no? Sino porque le tengo mucho cariño a la Ya. ganadería. Me dejarás ir alguna vez a verlas. No, siempre, el tiempo O sea, que tú quieras. eso Y sí. si te quieres mudar también, pues te llevamos también. Eso sí que me gustaría que me dejases ir de Y vez en siempre, cuando las veces que tú quieras. a verlas y veo con verlo y Siempre. me conformo. Y nada, y deseo que te vaya muy bien y que te va a ir, Gracias. estoy seguro, porque lo vas a hacer bien Muchas gracias. y nada, la finca es... Estamos en ello de preparar todo para poder... ¿Tiene instalaciones o lo tienes que No, hacer? no tiene instalaciones y ahora mismo el paso más grande es la financiación. Y en este momento estamos, pues eso, reuniendo Pero eso, financiación, a lo mejor todo no. bien, reuniendo financiación para que luego poder realizar todo y luego construir, etcétera. Así que cuando tenga todo hecho, si un día me acompañas a la finca y te muestro todo, pues yo encantada. Pues hombre, encantado de la vida, que pueda ir a ver las yeguas Y eso desde luego, cuando nos hayamos mudado, las veces que tú quieras. y aquí ya sabes que tienes tu casa cuando Muchas gracias. sientes y si pasa algo, pues, Muchas gracias. encantado de la vida. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo. Nada, Gracias. que te vaya muy bien, te lo deseo de corazón. Gracias. Que lo sigas cuidando así de bien, que sigas ahí. Y aquí no se deja de aprender, ¿eh? Ja, nunca, ningún día. Ich nehme euch einmal mit an meinen Arbeitsort, wo ich am meisten Zeit verbringe, im Moment, wo wir alles vorbereiten und alles für die Kampagne machen und auch sonst natürlich noch ganz viel auf dem Gestüt los ist. Und zwar ist der Ort auf dem Gestüt, weil ich es ganz schön finde, trotzdem hier zu sein. Und mein Büro ist im Moment hier im Salon. Hereinspaziert. Jamie auch reinkommen? Nein. Hierhin habe ich mein aktuelles Büro verlegt. Hier sitze ich die ganzen Tage und habe einen schönen Ausblick aus dem Fenster auf den Reitplatz und auf den Hof und sehe dann auch, wie die Pferde hier vorbeigeführt werden und wie sie auf dem Reitplatz trainiert werden und bin dann trotzdem so ein bisschen im Geschehen mit dabei. Und dass wir nicht erfrieren, haben wir einen Kamin, weil es ist im Moment irgendwie 5 Grad da draußen. Und jetzt werde ich euch mal Bericht erstatten aus unserem 22 vor 11 Fernsehstudio. Diese Woche war wieder sehr viel los. Das Highlight war, dass wir an einem Wettbewerb teilgenommen haben von der Kampagnenseite. Und zwar kann man ein Video einschicken, was 60 Sekunden dauern darf. Das war so ungefähr die größte Herausforderung, das ganze Projekt in 60 Sekunden zu packen. Das war, das war lustig. Und man kann dann eben dieses Video einschicken, wo man so das Projekt erklärt. Und dann kann man von der Seite aus so ein Werbepaket gewinnen, dass die das Projekt auch noch von deren Seiten bewerben. Ich denke auch, dass man dann auf der ganzen Crowdfunding-Seite noch ein bisschen speziell positioniert wird und so weiter. Und das haben wir dann eingereicht und da waren wir wirklich
echt gut, weil wir haben das Video am Dienstagabend, weil wir haben so kurzfristig erfahren, okay, bis Mittwoch um 10 Uhr muss das Video eingeschickt sein. Und dann haben wir am Dienstag so kurz überlegt, okay, wie könnten wir das machen? Sind am Dienstagabend noch auf die Weide gefahren. Ich habe versucht, alles in 60 Sekunden zu sagen. Die Sina hat gezaubert und gepözzelt und gemacht, dass es dann auch zusammengepasst hat und sogar noch einigermaßen schön ausgesehen hat. Also sie hat alles rausgeholt, was man rausholen konnte. Und dann haben wir das am Mittwochmorgen um 20 vor 10 eingeschickt. Und dann haben wir tatsächlich am Donnerstagmorgen die Mail bekommen, dass wir gewonnen haben. Und wir freuen uns mega. Das ist echt toll. Ich stelle das Video heute auch noch in die Stories auf Instagram. Dann könnt ihr das angucken. Ja, und ansonsten haben wir die Entscheidung getroffen, die Kampagne noch mal ein bisschen nach hinten zu verschieben. Wir wollten eigentlich schon loslegen. Aber wir haben die letzten Wochen so Vollgas nonstop hinter den Kulissen gearbeitet, um das alles vorzubereiten, um alles zu organisieren, um alles aufzuschreiben und zu drehen und zu machen und zu tun, dass wir eigentlich die Zeit nicht gefunden haben, auch vor den Kulissen mehr zu machen und ja, euch zu informieren und auch zu zeigen, wie dann alles ausschaut, was wir eigentlich alles machen wollen, um was eigentlich alles geht. Und deshalb ja, wollten wir dann nicht so, Achtung, fertig, los, sondern haben jetzt beschlossen, wir schieben es lieber noch mal ein bisschen raus und starten entweder vor oder an Ostern. Das ist jetzt noch nicht so 100% fest. Ich hoffe, dass wir das dann am Montag wissen und ja, wollen jetzt eben das alles noch ein bisschen mehr öffentlich teilen, was wir jetzt alles vorbereitet haben, damit das mitgenommen wird, damit wir alle mitnehmen können. Und einerseits finde ich das gut, weil es wirklich wichtig ist und Sinn macht. Und andererseits bin ich auch froh, wenn wir dann wirklich starten können, weil wir eben schon so lange auf diesen Moment hinarbeiten und ja, es ist dann gut, wenn es losgeht. Es ist dann wirklich gut. Und wir sind super gespannt und wirklich aufgeregt, wie es dann sein wird und werden jetzt nochmal eine Woche Vollgas in die Vorbereitung stecken, aber eben in die öffentliche Vorbereitung und nicht hinter den Kulissen. Und dann wird es bald losgehen. Mir ist ja schon bewusst, was für ein Riesenprojekt das ist und wir stehen erst am Anfang. Und trotzdem ist es immer irgendwie noch mehr und es geht noch mehr in die Tiefe. Und so die ganze Reichweite konnte ich am Anfang definitiv nicht einschätzen. Ich bin sehr froh, dass ich so ein tolles Team habe, was hier auf dem Gestüt alles im Laufen hält, weil sonst wäre es gar nicht möglich, dass ich mich so viel ausklinken könnte und so viel am Computer sitzen könnte. Und gleichzeitig bin ich super froh, dass ich auch Menschen gefunden habe, die in dem Projekt mithelfen. Das ist großartig. Und es sind so viele Dinge, die wir eben hinter den Kulissen gemacht haben die letzte Zeit. Also zum Teil saß ich irgendwie bis nachts um 1 noch am Laptop. Und ja, wir haben uns natürlich auch verschiedene Crowdfunding-Seiten angeschaut. Es war gar nicht so einfach, eine Seite zu finden, auf der ich La Perla gesehen habe, weil wir auch da schauen wollten, dass es passt, dass alles gut ist, dass es sich gut anfühlt. Wir hatten zuerst eine Seite im Blick, weil wir dachten, dass wir das nicht anders machen können, wegen international, die aber vor allem so auf Videogames und so ausgerichtet ist. Und das fand ich die ganze Zeit, es passt einfach nicht, es passt einfach nicht. Dann kann ich sagen, dass ich verzweifelt bin wegen dieser schönen Crowdfunding-Seite. Völlig lost bin ich. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Was für eine Seite, was ich eingeben soll und wie das alles funktioniert. Und ich habe keine Ahnung. Manchmal ist es cool, wenn man so zurückspringen, nee, nicht zurückspringen, vorwärts springen. Siehst du, ich will nicht mal mehr vorwärts zurückgehen. Vorwärts springen könnte in der Zeit und dann so gucken, wie man es gemacht hat. Oder? Mhm. Das wäre super. Ja, ich trinke jetzt mal noch Wasser. Prost. Steins. Ja, genau. Genau. Richtig.
als wir dann die Seite gefunden haben, mit der wir es jetzt auch machen, hat sich das eben wirklich richtig angefühlt. Und ja, da bin ich sehr, sehr froh. Und ich würde jetzt gerne eben alles noch ein bisschen nach außen tragen. Eigentlich passt es auch wirklich zusammen. Also wir möchten ja umziehen, nicht weil es der einfache Weg ist, sondern der Weg, der sich richtig für uns anfühlt. Und genau so haben wir eigentlich auch diese Crowdfunding-Seite ausgewählt. Nicht, weil wir gesagt haben, ach ja, die ist international, da ist es am einfachsten, sondern eben das, was sich richtig anfühlt. Und uns ist es ja sehr wichtig, dass wir auch euch, die Menschen ansprechen, die unsere Werte teilen. Und das Wohlergehen der Pferde steht an allererster Stelle. Das war immer so und es wird immer so sein. Und genau das möchten wir auch eben noch mehr raustragen. Nicht, dass plötzlich der Fokus nur noch auf dem Projekt ist und Crowdfunding und Finkerkauf und so, sondern dass wir bei all dem nie vergessen, wo der Fokus eigentlich ist. Und der Fokus ist bei den Pferden. Der Fokus ist dort, wir machen das alles, damit es den Pferden so gut wie möglich geht, dass wir so eine heile Welt erschaffen und erhalten, dass wir alles das, was wir hier schon haben, erhalten können und gleichzeitig eben noch diesen physischen Ort erschaffen, wo das alles weiterleben kann und noch aufblühen kann. Und das ist uns so wichtig, dass wir das jetzt eben noch mehr an die Öffentlichkeit tragen, dass die Leute nicht, oder dass nicht nur noch diese Kampagne irgendwie im Vordergrund steht, sondern dass wirklich klar ist, wir machen das für die Pferde und für die Menschen, damit auch die Menschen eben eine Auszeit nehmen können, sich mit der Natur verbinden können, die Batterien aufladen können mit dieser wundervollen Energie der Pferde. Und das ist uns sehr wichtig. Was ich im Moment am allermeisten vermisse, sind die Pferde. Ich habe zwar tagtäglich ein bisschen mit ihnen zu tun. Hey Flamenquita. Aber ich habe keine Zeit, mit ihnen zu arbeiten. Na, mein Süßer. So, ein bisschen kraulen, dafür findet sich Zeit. Aber ich habe keine Zeit zu reiten. Ich habe keine Zeit, mit den Pferden zu arbeiten. Das vermisse ich sehr. Das vermisse ich sehr. Zum Glück kümmert sich mein Team super um die Pferde. Denen geht's gut. Aber ich müsste wieder mal meine Pferdebatterien aufladen. Ne? Ja, um ein bisschen was mehr mit euch machen zu können. Ja, Vince ist auch blöd. Ja. Flamenco geht es gut. Viele haben mitbekommen, dass er in der Klinik war, aber wir konnten ihn vor einer guten Woche wieder abholen. Er hat eine Verstopfungskolik, aber es ist alles glimpflich verlaufen. Und ja, jetzt ist er wieder hier und wir sind sehr froh. Und ich freue mich sehr, wenn dann so die heftigste Zeit vorbei ist und ich wieder Zeit habe für die Pferde. Ne, Süßer? Ja, findest du es auch blöd, ich weiß. Ja. Oh,